Biar apa? Biar tambah ngefit. Berapa? Biar tambah ngefit. Yo, what's up guys? Kita lagi di mana? Kita lagi di daerah mana sih? Dalam rangka apa kita? Dalam rangka apa ya? Ya biasalah kita foto-foto hunting make up, oke? Oke, siap. Jangan lupa tayang di channelnya Eran Prasetyo. Nah, oke. Subscribe, like, share, komen ya. Siap. Dadah. Kita lagi ngapain di sini? Lagi hunting. Ini siapa ya modelnya? Nadia. Nadia. Instagramnya? Nadia NSF. Oke, jangan lupa di follow ya. Oke, bye bye.